वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. वरिष्ठ भारतीय जनता दल नेतृत्व LK अद्वानी वर्याय भारत रत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स द्वारा विज्ञापनम् अकरोत्। भारताय प्रदत्ताभ्यः संभावनाभ्यः सन्ति पुरस्कारः। भारतस्य आदरणीयेषु राष्ट्रतन्त्रज्ञेषु एको वर्तते अद्वानी इति प्रधानमन्त्री। सर्वकार राज्यपालयोर्मध्ये मतविभिन्नतां प्रचलन् साहचर्ये पंजाब राज्ये राज्यपालः बनवारीलाल पुरोहित स्थानत्यागम् अकरोत्। व्यक्तिपरखेदुना भवति स्थानपरित्यागमिति विशदीकरणं। छत्तीसगढ़ अड्मिनिस्ट्रेशन पदवीं च निर्वहति महाशयः। केरळराज्ये माध्यमप्रवर्तकान् प्रति प्रचलेषु अभियोगेषु अंशानां गोपनाय पिणरायि सर्वकारस्य प्रयत्नः। सामाजिकाः केरमा विधानसभायाम् उन्नीतेभ्यः प्रश्नेभ्यः विशदांशाः नोपलब्धाः सन्ति इति मुख्यमन्त्री अवदत्। अंशानां संग्रहणं प्रचलति इति विशदीकरणम्। मासिक उत्कोचप्रक्रमे अतिवेगप्रक्रमैः SFIO CMRL MD शशिधरन् कर्तुं परिपृच्छति। CMRL KSIDC प्रतिनिधिनः सन्निहिताः भूयः। वीणा विजयोपरि अभियोगः राष्ट्रीय प्रेरितं नास्ति इति केन्द्रमन्त्री मीनाक्षी लेखी। वार्ताः विस्तरेण। वरिष्ठ भारतीय जनता दल नेतृत्वे LK अद्वानी वर्याय भारत रत्न सम्मानयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स द्वारा विज्ञापनम् अकरोत्। भारताय प्रदत्ताभ्यः संभावनाभ्यः सन्ति पुरस्कारः। भारतस्य आदरणीयेषु राष्ट्रतन्त्रज्ञेषु एको वर्तते अद्वानी इति प्रधानमन्त्री प्रास्तौत्। भारतरत्न पुरस्कारलब्धे प्रधानमन्त्रिणं कृतज्ञतां व्याहृत्य LK अद्वानिनः परिवारः। भारतस्य परमोन्नतपुरस्कारप्रापणे अतीव तुष्टा भवति इति अद्वानीवर्यस्य सुपुत्री प्रतिभा अदानी प्रास्तौत्। स्वजीवनं राष्ट्राय समर्पितः आसीत्। पिता सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः अद्वानी कृतज्ञतां व्याहरति इति प्रतिभा अवोचत्। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज़्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज़ बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, और देश की जनता का जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। सर्वकार राज्यपालयोर्मध्ये मतविभिन्नतां प्रचलन् साहचर्ये पंजाब राज्यपालः बनवारीलाल पुरोहित स्थानत्यागम् अकरोत्। व्यक्तिपरहेतुना भवति स्थानत्यागमिति विशदीकरणं प्रवृत्तं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुने समर्पिते स्थानपरित्यागपत्रे आसीत् विशदीकरणम् अदात्। छत्तीसगढ़ अड्मिनिस्ट्रेशन पदवीं च निर्वहति महाशयः, तदपि परित्यजति इति अयं प्रास्तौत्। जनं दृश्यमाध्यमाय देशीयपुरस्कारं। जनमाध्यमे सम्प्रेषणं कुर्वन् कार्षिककार्यक्रमः नाट्यवरम्ब देशीयपुरस्कारम् अवाप्नोत्। कार्यक्रमस्य निर्देशकः जनमाध्यमस्य सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर दीपू कलियूर् समाननाय अर्हो जातः। केन्द्र कर्षकक्षेममन्त्रालयस्य नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट द्वारा समायोजिते मैनेजिंग अग्री फिल्म फेस्टिवल मध्ये आसीत् दीपू पुरस्कृतः। नेचुरल फार्मिंग विभागे अस्ति सम्माननं। फेब्रुवरी 22 दिनाङ्के हैदराबादे प्रचलन् कार्यक्रमे पुरस्कारं सम्मानयिष्यति। अयोध्यायां रामलल्लां सन्दर्शनाय समागतानां भक्तानां संख्या लक्षातीता। प्राणप्रतिष्ठायाः परं 25 लक्षशाः भक्ताः दर्शनपुण्यम् आर्जयत। 11 दिनानि यावत् 11 कोटिरूप्यकाणि दक्षिणाम् अवाप्नोत्। श्रीरामचन्द्राय कोटिरूप्यकाणि मूल्ययुक्त आभूषणानि च समर्पितवन्तः भक्ताः।
प्राणप्रतिष्ठायाः परं पुण्यभूमिम् अयोध्यां सन्दर्शयन्ति भक्तलक्षाः। प्रतिदिनं 2 लक्षाधिकाः भक्ताः दर्शनं कुर्वन्ति इत्यस्ति गणना। 11 दिनानि यावत् 11 कोटिरूप्यकाणि मन्दिराय अवाप्नोत्। धने अस्मिन् 8 कोटिरूप्यकाणि रामाय दक्षिणारूपेण अवाप्तम्। देयकानि तथा ऑनलाइन पेमेंट द्वारा 3.5 कोटिरूप्यकाणि अवाप्तानीति मन्दिरसंस्था कार्यालय दायित्ववाहकः प्रकाश गुप्ता अवोचत्। भक्तानां दक्षिणासमर्पणात् धनगणनापर्यन्तं छायाग्रहणीनां निरीक्षणे प्रचलन्ति। वित्तकोश उद्योगस्थाः मन्दिरसंस्था कर्मचारिणः च अङ्गभूता 14 जनानां संघः धनं गणयति। साहचर्येऽस्मिन् उत्तरभारते अतिशैत्यं शमति। आगामि सप्ताहात् अधिकाः भक्ताः रामलल्लां सन्दर्शयिष्यन्तीति चिन्तयति संस्था। अयोध्यां सन्दर्शयन् सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः वाससुविधा प्रकल्पनाय प्रयतते उत्तरप्रदेश सर्वकारः विज्ञापयत्। वाणिज्यसंस्थानां सहयोगेन वर्षान्ते 40,000 अधिवासानि विलाससौधानि अतिथिमन्दिराणि च अयोध्यायां निर्माणाय प्रयतते मनोरञ्जनक्षेत्रमिति योगी सर्वकारः स्पष्टयत्। वार्तादलं जनम्। सिरियायाः इराकस्य च इरानियन् केन्द्रेषु व्योमाक्रमणं करोति अमेरिका। सिरियायाः इराकस्य 85 केन्द्रेषु आक्रमणं प्रवृत्तं। रविवारे प्रवृत्त आक्रमणाय आद्य प्रत्युत्तरं भवति अद्य प्रवृत्तम्। आक्रमणम् अनुवर्तयिष्यति इति राष्ट्रपति जो बैडन् व्यक्तयत्। रविवारे प्रवृत्त आक्रमणे जोर्दान् सैनिक शिबिरे वर्तमान 4 अमेरिकीय सैनिकाः निहताः अभवन्। इरान् सहायं कुर्वन् लेब्नान् देशस्थ हिस्बुल् आसीद् आक्रमणम् अकरोदिति अमेरिका व्यक्तयत्। मेखलायाः शान्तिपालनध्वंसानां नैचान्दे चेदपि प्रत्याक्रमणं करिष्यति इति अमेरिका असूचयत्। अद्य प्रातःकाले इराक् सिरिया इरान् राष्ट्रयोः 85 केन्द्रेषु विस्फोटनम् अकरोदिति वृत्तान्ताः सूचयन्ति। इरान् राष्ट्राणि प्रदत्तं ड्रोन् आसीत् आक्रमणाय उपयुक्तमिति अमेरिका व्यक्तयत्। इरान् अवष्टम्बं कुर्वन् इस्लामिक् गैड् फोर्स् सदृश उद्घूर्णता संघटनाभ्यः आक्रमणे भागभागित्वं वर्तते इति अमेरिका प्रमाणयत्। बृहत्तमों व्योमयानात् B-1 25,100 क्षेपणाः विक्षेपणाः च 50 केन्द्रेषु वर्षायन् उद्घूर्णितकेन्द्राणां भूरिशोऽपि आक्रमणे नाशितमिति अमेरिका अनौद्योगिक ख्यापन अकरोत्। वार्तादलं जनम्। കേരള രാജ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രതിപ്രചലന അഭിയോഗേഷു अंशानां गोपनाय पिणरायि सर्वकारस्य प्रयत्नः। सामाजिक के रम विधानसभायां उन्नीतेभ्यः प्रश्नेभ्यः विशदांशाः नोपलब्धाः सन्ति इति मुख्यमन्त्री अवदत्। 16-द्विसहस्रात् वर्षात् स्वीकृतानाम् अभियोगानाम् अंशानां संग्रहणं प्रचलति इति विशदीकरणं प्रवृत्तम्। जनमाध्यमस्य प्रवर्तकानाम् उपरि अभियोगाः स्वीकृते साहचर्ये सर्वकारस्य गोपनप्रयत्नः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE प्रवासी समूहम् अभिसम्बोधनं कुर्वन् अह्लान् मोदी सम्मेलने भागग्रहणाय सम्मर्दः। 13 दिनाङ्के अबुधाबी साइड् स्पोर्ट्स् सिटी प्राङ्गणे भविष्यमाण अह्लान् मोदी सम्मेलने भागग्रहणाय पञ्जीकृतानां संख्या 6,000 अधीतम्। कार्यक्रमस्य पूर्वसिद्धता पूर्णतां याति इति कौन्सुल् जनरल् सतीश कुमार शिवन् अवोचत्। अस्मिन् मासे 13 दिनाङ्के अबुधाबी सेट् स्पोर्ट्स् सिटी प्राङ्गे प्रचलिष्यमाण अह्लान् मोदी सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वागतीकरणाय 15,100 प्रवासी संघटनानाम् 800 कालाकारणाय नेतृत्वे सिद्धतां याति। अह्लान् मोदी UAE मध्ये प्रचलन् बृहत्तम प्रवासी सार्वजनिक सम्मेलने कर्तुं प्रयन्ते संघाटकाः अह्लान् मोदी सम्मेलने भागं ग्रहण www.ahlanmodi.ae पञ्जीकरणं कर्तुं शक्यते। सिद्धता पूर्णता याति इति कौन्सिल् जनरल सतीश कुमार शिवन विज्ञापयत्। As we all know, Honorable Prime Minister is scheduled to visit UAE in February. The Indian community has prepared a great program to receive him at Abu Dhabi. It's called Ahlan Modi. We request all the Indians in this country to come together and receive Honorable Prime Minister. The registration for this event is on. I request all the Indians to register, to get their family members registered and be in attendance to receive the Prime Minister.
सम्मेलने भागं गृह्णाय पञ्जीकरणानां संख्या 60,000 अधीतं। विभिन्नस्वादेभ्यः वेदिकायां प्रति निःशुल्कनायां सुविधा प्रकल्पिता भवति। अनेन साकं मध्यपूर्वदेशानां बृहत्तमं मन्दिरं फेब्रुवरी 14 दिनाङ्के प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उद्घाटनं करिष्यति। अधिकारप्रापणात् परं प्रधानमन्त्रिणः 7 UAE सन्दर्शनं भवति। इदं वार्तादलं जनम्। भारतीय शिल्पचारुतायाः पूर्णतां संवहति अबुधाबी सौन्दस्य बाब्स् हिन्दुमन्दिरम्। भारतस्य पैतृकं सांस्कृतिकसम्पन्नतां च प्रकटयति निर्मितिरियं। शिल्पचातुर्यं भारतात् बहिः विनिर्मितं बृहत्तमं मन्दिरं भवति अबुधाबी हिन्दुमन्दिरमधुना। भारते शतकेभ्यः पूर्वं निर्मितमिव शिल्पचातुरी वर्तते अबुधाबी सौन्दे निर्मिते हैन्दवमन्दिरे। 27 एकर्मित शुष्कभूमिकायां UAE धार्मिकसौहार्दमातृकेयं निर्मितं। पाडलसैकतशिलाभिः धवलवर्णराजाश्मैः निर्मितं मन्दिरं वर्गवर्णप्रभेदं विना दर्शनसुविधां प्रदाति। सप्तानां सौन्दानां प्रातिनिध्यं संवहन् 7 गोपुराणि सन्ति मन्दिराय। स्वामिनारायण अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, परमेश्वरः, श्रीकृष्णः, श्रीरामः, अय्यप्पः, जगन्नाथः, वेङ्कटेश्वरः एवं सप्ताहमूर्तयः च सन्त्यत्र। शिल्पेषु अनेकाः भारते निर्माणं कृत्वा अबुधाबीम् अनयन्। महाभारतं, श्रीमद्भगवद्गीता, अय्यप्पचरितादयः शिलासु आलेखितानि सन्ति। अरब्, चैनीस्, मेसोपोटामिया संस्काराणां विश्वाससंहिताः आलेखनं कृत्वा वसुधैव कुटुम्बकम् इति धर्मबोधम् अन्वर्थं करोति अबुधाबी बाब्स् मन्दिर्। 8,000 10,000 यावत् सन्दर्शकेभ्यः मिलित्वा क्षेत्रप्रवेशनं साध्यं वर्तन्ते। परम्परागतशैल्यां हस्तनिर्मितशिल्पैः पूरितं मन्दिरं मध्यपूर्वदेशात् परं पश्चिम एशियायां च आद्यक्षेत्रं भवति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बन्धिते अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।